एक हिजाब भी जो है ना वो लड़की की खूबसूरती होती है। हिजाब में लड़की की जो है ना खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू देसी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो को मजे से देख रहे होंगे। मैं हूं तौसीफ अलवी और मैं हूं अदनान अलवी। तो हाजिर है एक नई वीडियो रिएक्शन के लिए, वो भी आपकी खिदमत में। ये बिल्कुल आज की जो हमारी वीडियो है इट्स अ वंडरफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें आखिर तक। वीडियो का टाइटल है वो भी हम आपको बता दें, 13 आर्टिस्ट टॉप इंडोनेशिया यंग मतलब परिहिजाब सेमोग इस्तुमा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले बता दें कि तौसीफ भाई जो है ना लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी मैच की, उससे उनको पूरा जोश आया हुआ है और उसी जोश के साथ ये इस वीडियो पे आज अपना जोश निकालेंगे। नहीं यार, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो करते हैं, वीडियो को स्टार्ट वीडियो। 30 artis top Indonesia yang mantap berhijab, semoga istiqomah. 1. Citra Kirana. Citra Kirana mantap berhijab di tahun 2019 lalu. Keputusan ini diambilnya setelah menjalani ibadah umroh. Menurutnya, berhijab merupakan salah satu keputusan terbesar di dalam hidupnya. 2. Fanny Fabriana. Fanny Fabriana juga mantap berhijab di tahun 2019 lalu. Wanita 36 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pergolakan batin yang luar biasa saat dirinya memutuskan untuk berhijab. 3. Cut Mini. Berhijab justru membuat Cut Mini seperti baru mengenal ajaran Islam dan memulai lagi dari nol. Saya memutuskan untuk berhijab. Memang seperti itulah yang dituliskan di kitab suci, ungkap Cut Mini. 4. Ola Ramlan. Keputusan Ola Ramlan untuk memulai berhijab ini cukup mengejutkan banyak pihak. Keinginan Ola Ramlan untuk berhijab sudah sejak 5 tahun lalu, namun baru mantap pada bulan Ramadan 2019 lalu. 5. Donita. Lumayan panjang Donita berpikir sampai akhirnya mantap memutuskan untuk berhijab. Padahal banyak sekali nasihat yang diberikan oleh keluarga, teman dan lainnya agar dirinya menutup aurat. Niat baiknya akhirnya tercapai pada bulan Ramadan tahun 2019 lalu. 6. Cut Meyriska. Sejak awal 2019, pesinetron muda Cut Meyriska mulai sibuk berhijab. Setelah itu semakin nyata kalau dirinya memang mantap berhijrah. Penampilannya semakin santun dan kegiatan-kegiatan yang dipilihnya pun cenderung religius. 7. Dinda Hau. Niat berhijab sudah ada di dalam dirinya sejak lama. Namun Dinda masih ragu untuk mewujudkannya karena kontrak kerja. Namun sebuah mimpi tentang kematian membuatnya bertekad untuk menjadi sosok yang lebih baik. Ia mulai berhijab sejak tahun 2019 lalu. 8. Lesti Kejora. Pemilik nama lengkap Lesti Andriani ini tampil perdana mengenakan hijab secara live saat menjadi bintang tamu di Lidah Indosiar 2019. Sambutan hangat penonton dengan penampilan barunya yang lebih tertutup membuat ये ना हिजाब जो है काफी लड़की यूज करती हैं। अगर आप मतलब पाकिस्तान में नहीं करती है लेकिन फिर भी उधर बहुत मतलब ये आर्टिस्ट होने के बावजूद मेरे हिसाब से ग्रामीण वगैरह जो है वो भी इसी हिजाब में भी ये बनाती है, इसी वजह से ये फेमस भी हुई है। 10. Meisya Siregar. Meisya Siregar mulai berhijab saat bulan Ramadan tahun 2019 lalu. Keputusannya berhijab itu mendapatkan dukungan penuh dari suami Baby Romeo. Bahkan ia semakin terlihat cantik dengan balutan hijabnya. 11. Kesha Ratuliu.
Keisha Ratuli juga mantap berhijab sejak tahun 2019 lalu. Wanita 23 tahun ini memutuskan berhijab usai resmi dilamar oleh sang kekasih, Adi Permana. Kini keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri. 12. Deswita Maharani. Deswita Maharani. Deswita Maharani mulai memakai hijab di bulan Ramadan kemarin. Keinginan berhijab sebenarnya sudah ada sejak lama, namun baru yakin sekitar 4 bulan lalu. Sang suami Ferry Mariadi terkejut pertama kali melihat istrinya berhijab. Dia menilai sang istri jadi lebih cantik. 13. Vena Melinda. Dalam sebuah wawancara, Vena Melinda mengatakan keputusannya berhijab ini karena ingin menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi saat ini usianya sudah 49 tahun, sehingga dirasa sudah waktunya untuk hijrah. 14. Winda Khair. Winda Khair. Wow. Baru-baru ini pemeran FTV kelahiran 1993 ini memutuskan untuk mengubah penampilan dengan mengenakan hijab yang membuatnya kian terlihat memesona. Bahkan unggahannya pun selalu kebanjiran pujian. 15. Bibi Al-Ryan. Bibi Al-Ryan. Lovely. Bibi Al-Ryan menyita perhatian publik ketika dipersunting oleh Rifki Balwil pada 7 Januari 2018. Sosok Bibi pun kini tak pernah luput dari sorotan media. Setelah menikah dengan Rifki, Bibi kini mengubah penampilannya dengan memilih berhijab. Ia terlihat lebih cantik dengan balutan hijab. 16. Kartika Putri. Kartika Putri yang dulunya leka dengan kesan seksi ini, kini sudah berubah menjadi sosok muslimah yang berusaha taat. Seperti yang diketahui, presenter 30 tahun itu memutuskan untuk berhijab sejak tahun 2018. 17. Fenita Ari. Presenter Fenita Ari mulai berhijab di akhir tahun 2017. Bersamaan dengan keputusannya mengenakan hijab, Fenita Ari juga menyudahi pekerjaannya sebagai host acara gosip di salah satu televisi swasta. 18. Feby Palwinta. Sudah berhijab sekitar 2 tahun. Feby bersyukur keputusannya untuk menutup aurat. Dia merasa lebih aman, nyaman dan hatinya lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia bahkan terlihat semakin cantik setelah berhijab. 19. Tika Bravani. Tika Bravani menunjukkan kemantapan dirinya untuk berhijab. Dengan hijab yang kini menutupi kepalanya, Tika merasa seperti memiliki identitas baru. 20. Caca Frederica. Pesinetron Caca Frederica mantap berhijab pada tahun 2018 lalu. Caca Frederica saat ini lebih banyak mengisi waktunya untuk memperdalam ilmu agama. 20. Tantri Shailandri. Tantri Kotak menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang memutuskan menutup auratnya. Ia pun mengatakan itu bukan hal yang mudah. Ia bersyukur keputusannya tersebut didukung oleh keluarga hingga sahabat-sahabatnya. 22. Fitri Tropika. Presenter Fitri Tropika telah memutuskan untuk berhijab sejak Juli 2018 lalu. Sebelum memutuskan untuk berhijab, Fitrop sempat khawatir pekerjaannya di dunia hiburan akan terhambat. Apa yang dikhawatirkan Fitri Tropika tidak benar-benar terjadi. Justru ia merasa dipermudah dalam segala hal, terutama pekerjaan. 23. Cinta Penelope. Cinta Penelope dulunya dikenal sebagai artis kerap tampil seksi. Namun setelah memutuskan untuk berhijab, hidup Cinta Penelope berubah drastis. Ia mengaku malu akan hidupnya dulu yang sering mengumbar aurat. Ia bahkan menghapus seluruh foto dirinya di Instagram yang tak mengenakan hijab. 24. Revalina Estemat. Revalina Estemat nampaknya telah mantap berhijab sejak tahun 2017. Revalina sendiri mengaku jika kala itu ia merasa bahwa Tuhan telah memberikan segala kebaikan untuknya. Keputusan mantap berhijab diambilnya sepulang ia melakukan ibadah umroh pada tahun 2017 lalu. 25. Nina Zatulini. Nina Zatulini ternyata telah memutuskan berhijab sejak tahun 2017 lalu. Bintang sinetron Tarzan Cilik itu percaya bahwa hijab akan menjadi pelindung kehormatan bagi seorang wanita. 26.
Herfiza Novianti. Arfida Novianti. बहुत सी Herfiza Novianti telah memiliki keinginan untuk menggunakan hijab. Namun keinginan tersebut tertunda sampai pada akhirnya ia mematapkan diri untuk menutup seluruh auratnya sesuai syariat Islam setelah ia merasa telah diberikan kecukupan oleh Allah. 27. Aryani Fitriana. Aryani Fitriani. Bulan Ramadan tahun 2016 benar-benar menjadi bulan penuh berkah yang dirasakan oleh Aryani Fitriana. Pasalnya di samping dibanjiri job, istri Doni Michael itu juga memutuskan berhijab menutup auratnya. 28. Anissa Rahma. Anissa Rahma. Sudah beberapa tahun terakhir, Anissa Rahma mantap menutup aurat dengan hijab. Perempuan kelahiran 12 Oktober 1990 itu juga berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti berbagai kajian agama dan kegiatan positif lainnya. 29. Ayudhya Bing Slamet. Ayudhya Bing Slamet mengalami salah satu perubahan besar dalam hidupnya dengan memutuskan berhijrah sejak tahun 2016 lalu. Kini, ibu satu anak ini terlihat lebih cantik dengan balutan hijabnya. 30. Nikta Gina. Ternyata tidak mudah bagi presenter dan komedian Nikta Gina untuk memutuskan berhijab. Sempat memiliki niat yang maju mundur, akhirnya istri Rizky Kinos itu mantap menutup auratnya. Nikta Gina mantap berhijab sejak tahun 2016 lalu. Semoga mereka selalu istiqomah dengan balutan hijabnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi artis yang mantap memutuskan berhijab. Namun kami hanya menampilkan 30 saja. Mungkin di video selanjutnya, kami akan membahas lengkap tentang artis-artis berhijab. Like and subscribe. वाह यार, वीडियो बहुत अच्छी थी, कमाल की थी, नाइस वीडियो थी यार। और हिजाब में उन्होंने देखो फेमस हुई है, सिर्फ हिजाब पहनकर उन्होंने अपनी जो करदार है वो निभाती नहीं है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, कमाल की थी, हमने बहुत एंजॉय करी। जल्दी अगर आपके पास इतनी बड़ी वीडियो थी तो सी भाई इतने में मुका के तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत अच्छी थी यार। और एक हिजाब भी जो है ना वो लड़की की खूबसूरती होती है, हिजाब में लड़की की जो है ना खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी वीडियो। वो लड़कियां थी इंडोनेशिया की आर्टिस्ट थी जो हिजाब में काम करती रही और बहुत ही ब्यूटीफुल लवली गर्ल्स थी इंडोनेशिया की। बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, वीडियो बहुत अच्छी थी। जिसने ये वीडियो बनाई है उसने भी एंड कर दिया। वीडियो एक्टिंग वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक सो वंडरफुल। और जो म्यूजिक था ना बैकग्राउंड, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उसको थोड़ा सा यूज़ करूँ, ये जो अभी इस वीडियो के बैकग्राउंड में था। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया वीडियो देखकर। आपको वीडियो कैसी लगी? जैसे कमेंट्स में बताएं आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। जाने पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेट करें हमारा नेक्स्ट वीडियो तक। उम्मीद है कि हम जल्द वापस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।